Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon Selatan. Pada serangan udara Israel ini terjadi di Beka, Lebanon Selatan. Serangan Israel menghancurkan sebuah jembatan penghubung dan satu bendungan. Asap putih pekat membumbung tinggi usai serangan dilakukan oleh Israel. Tentara Israel memaksa sejumlah keluarga meninggalkan rumah mereka di Bethlehem, tepi barat Palestina. Usai dikosongkan, Israel merobohkan salah satu rumah warga Palestina di wilayah tersebut. Suasana tegang terjadi di kota Nahalin, barat Bethlehem, tepi barat Palestina, saat pasukan Israel memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Warga berbondong-bondong keluar dari rumah mereka sambil membawa barang-barang pribadi di tengah penjagaan ketat tentara Israel. Tak lama setelah dikosongkan, alat berat militer Israel mulai melakukan pembongkaran dan menghancurkan salah satu rumah warga di Nahalin. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah bangunan yang dihancurkan Zionis Israel maupun alasan pembongkaran tersebut. Namun penghancuran rumah warga Palestina di wilayah tepi barat semakin memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Situasi di tepi barat sendiri kian memanas di tengah meningkatnya operasi militer Israel dan kekerasan oleh pemukim ilegal terhadap warga Palestina. Pasukan Israel juga menghancurkan sejumlah rumah warga Palestina di Silwan, Yerusalem Timur. Otoritas Israel menyebut pembongkaran dilakukan karena bangunan didirikan tanpa izin. Rekaman menunjukkan alat berat dan personel militer Israel memasuki area permukiman dan pusat usaha milik warga Palestina. Otoritas Israel kemudian mulai membongkar sejumlah bangunan dan tempat usaha di kawasan tersebut. Israel menyatakan pembongkaran dilakukan karena bangunan itu dibangun tanpa izin resmi dari otoritas setempat. Namun warga Palestina menilai izin pembangunan hampir mustahil diperoleh, sementara pembongkaran oleh pasukan Israel terus mengancam permukiman mereka di Yerusalem Timur. Diketahui kawasan Al-Bustan selama bertahun-tahun menjadi titik ketegangan di tengah sengketa lahan dan kebijakan penggusuran terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan. Pasukan Israel menyita puluhan kendaraan dan peralatan pertanian milik warga Palestina di wilayah lembah Yordan Utara, tepi barat Palestina. Penyitaan dilakukan di tengah penjagaan ketat tentara bersenjata Israel. Ya, rekaman menunjukkan sejumlah mobil dan peralatan pertanian diangkut menggunakan truk derek, sementara tentara Israel bersenjata lengkap bersiaga di lokasi. Belum ada penjelasan resmi dari otoritas Israel terkait penyitaan ini. Namun warga Palestina menyebut tindakan ini berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian dan mata pencarian masyarakat di kawasan ini. Jelang Hari Raya, Uni Emirat Arab memberikan bantuan pakaian dan mainan kepada 250 anak yatim Palestina. Bantuan tersebut bertujuan untuk meringankan penderitaan dan membawa kegembiraan bagi anak-anak di tengah sulitnya kondisi hidup di jalur Gaza. Di tengah sulitnya kondisi kemanusiaan di Gaza, Palestina, Uni Emirat Arab mengirimkan bantuan kepada 250 anak yatim piatu jelang Hari Raya Idul Adha. Konvoi bantuan yang membawa pakaian hari raya dan mainan anak tersebut merupakan bagian dari operasi Chivalrous Night 3. Seluruh bantuan tersebut didistribusikan ke Lembaga Perawatan Anak Yatim Al-Rahma di jalur Gaza pada hari Senin. Selain pembagian sumbangan, mereka juga melakukan kegiatan rekreasi untuk anak-anak. Inisiatif tersebut bertujuan untuk meringankan penderitaan dan membawa kegembiraan bagi anak-anak yang tengah hidup dalam kondisi kemanusiaan yang sulit di Gaza. الحرب بمأساتها طبعا القسوة هاي الحمد لله رب العالمين يعني خفف عنا شوية. أنا عندي يتيم ابن أختي. أنا كل عيلتي استشهدت وأختي وأخوه كلهم طبعا وهو طبعا تحت رعايتي ووصايتي. فطبعا الحمد لله رب العالمين. بتشكركم. Konvoi bantuan tersebut mencakup 40 truk yang membawa ratusan paket pakaian hari raya. Diketahui Uni Emirat Arab meluncurkan operasi bantuan tersebut sejak 2023 untuk memberikan dukungan kemanusiaan kepada warga Palestina di jalur Gaza, menyusul pecahnya serangan Israel pada Oktober 2023.
Seorang pengunjuk rasa mengecam politikus Kanada, Chrystia Freeland, karena diduga terlibat dalam serangan di Gaza. Kecaman tersebut dilontarkan saat Freeland menghadiri sebuah acara di Toronto, Kanada. Politikus Kanada Chrystia Freeland mendapatkan kecaman dari seorang pengunjuk rasa di sebuah acara di Toronto, Kanada. Pengunjuk rasa tersebut mengkritik dukungan Kanada terhadap Israel, terutama dugaan keterlibatan Freeland terkait serangan di Gaza, Palestina. Ia memaki politikus Kanada tersebut secara langsung saat dirinya sedang duduk di atas panggung. Thousands murdered because of you. Thousands murdered because of you. How many children have you orphaned? You monster. You Zionist Nazi. And I see you out there, Jesse. You're disgusting. You're disgusting. You're a monster. What do you have to say for yourself? Aktivis laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut akhirnya dipaksa petugas untuk keluar dari ruangan. Israel mengumumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Arrows of Fire untuk memerangi Hizbullah. Warga Beirut pun mengungsi keluar wilayah. Israel mengumumkan operasi militer skala besar ke sejumlah wilayah di Lebanon, termasuk Beirut. Serangan besar-besaran sudah dimulai sejak Minggu, diantaranya menargetkan Tyre. Sejak konflik berkecamuk, Israel mengabaikan gencatan senjata dan terus menyerang Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan menggelar operasi militer skala besar Arrows of Fire untuk memerangi Hizbullah ke sejumlah wilayah di Lebanon, termasuk Beirut. אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נכה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נכה אותם שוק על ירך. Israel juga meminta warga Lebanon segera mengevakuasi diri sebelum serangan dilancarkan. Akibatnya terjadi kepanikan, warga Beirut mengungsi keluar wilayah. Warga berbondong-bondong naik kendaraan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Israel mengumumkan operasi militer pasca Amerika umumkan akan segera mencapai kesepakatan dengan Iran. Dalam upaya perundingan ini, Israel dikabarkan tak diikut-sertakan Amerika Serikat dalam pembicaraan damai dengan Iran. Namun belakangan Amerika Serikat memberikan kejutan meminta negara-negara Timur Tengah termasuk Iran dan Pakistan bergabung dalam Abraham Accords atau Perjanjian Abraham sebagai syarat damai AS-Iran. Perjanjian Abraham merupakan kesepakatan diplomatik, ekonomi dan keamanan di mediasi Amerika Serikat dengan melibatkan Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko dan Kazakhstan.